तरुण माने ओ युवक माने नितांत पड़ी जिवे चिंतार विषय। एबे दुनिया चाहूचे युवा माने आगो को आसंदो निहाती आगो को जीवा दरकार। प्रिय भाई मन माने किंतु आमर आलोचना आज श्रांत हेबे नितांत पड़ी जिवे। भल दिसु मु क्लांत हेबे कथा को मु आसंता काली कहबी मोर चिंतार सुविधा अनुसार नितांत पड़ी जिवे। नितांत माने कौन भाई माने? नितांत माने कौन आज्ञा? अवश्य अवश्य बड़ चिंतार कथा नुहे। जेणु युवक माने तरुण माने जो माने संपूर्ण बयसर युवक नुहांती सेई माने नितांत पड़ी जिवे। किंतु हो पछी जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। तरुण हेउ तरुणी हो किंतु ता व्यतीत प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वरंकर बल पाइबा व्यतीत नितांत पड़िबार संभावना अछि। आमर प्रसंगर लिंक होची साइटिस किंतु मो कहबी युवक माने काहे की पड़िबे काहे की शांत हेबे। क्लांत हवा कथा आज मु कहनी पड़िबे काहे की कौन रहस्य प्रिय भाई भौणी माने प्रिय युवक माने आपण जेते पाठ पढ़ंतु जेते बड़ लोक हुंतु आत्मांकर शक्ति बिना नितांत पड़ी जिवे। एठी आपण सभापति हुंतु संपादक हुंतु स्पीकर हुंतु जहा हुंतु ईश्वरंक शक्ति पाई छंती की भल भाबरे जेते चेहरा थाउ जेते धन थाउ जेते बलवान हुंतु नितांत पड़िबे। अपेक्षा बिहुने परमेश्वर निकट अपेक्षा करबा लोक माने जो नुआ नुआ बल पाइबे ताहार व्यतीत पड़िबार संभावना सब पड़िबार संभावना अछि। ना तरुण तरुणी ना आउरी वयस्क हुंतु प्रभुंक अपेक्षा जो बल पाइबा कथा ता बिहुने जेड़ो कम बयसर युवक मानकर टैलेंट को आत्मिक भाव जोटा कहबी मु आपन को नथिबार परिणाम कौन स्पिरिचुअल टैलेंट नथिबा पावर नथिबार परिणाम कौन विचार करता 8 पर्वर 20। जय प्रभु। तो से अपना ज्येष्ठ पुत्र जेथर को कहिले उठ सेमान को बोध कर मात्र से युवा अपना खड्ग बाहर कला नहीं कारण से युवा थिबारु भय कला। से युवा थिबारु खड्ग को व्यवहार चलाई पारिबो नहीं एभली युवक। प्रिय पुओ झे माने खंडा को व्यवहार करि पारिबो नहीं। जेते बड़ युवक हुंतु जेते बड़ शिक्षित हुंतु एही खंडा को व्यवहार करिबा पई पारक दरकार शक्ति दरकार। केते पाठ पढ़ी थांतु मु बारंबार कहूची खराब भाबिनी। अनेक लोक पाठ ज्ञान रे आउ इत्यादि इत्यादि रे एटी गर्व करछन्ते आमे प्रभु को पाइछो मिछ कथा ना। चाहाणी आमर चाहाणी को आपणकर भॉइस को भावभंगी को प्रार्थना उपस्थापन स्टाइल को आम तो प्रार्थना तो भूल लगे
ଖରାପ ଭାବିନା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ମିଶୁନି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଉ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ୱାର୍ଡ ଆସିବା ଦରକାର ହେଇପାରୁନି। ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲବେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତା ଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଅନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସଂଶୋଧନ ଯଦି ହଉ ନାହିଁ ମୋର ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଉପସ୍ଥାପନ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଯେଣୁ ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଯୁବକ ଥିବାରୁ ତାଠାରେ ଦମ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କମ ବୟସର ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ମୁଁ ପଜିଟିଭ କଥା କହିବି ଟିକେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବର 32-42। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସାଉଲକୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃଦୟ ନିରାଶ ନ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। 33 ତହିଁରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଯୁବା। ବେଶ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କମ ବୟସର ଯୁବକ এই কারণରୁ কম বয়সର ଯୁବକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ଫିଟ ବୟସ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋମଳ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସାହସରେ ସେ ଭଳିଆ ଗୋଲିଆତ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସାହସରେ କହିପାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଶଲ୍ୟ ନେଇ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହା କରି ତାହା କରି ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। କୋମଳ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 42 ଆଜ୍ଞା 42 ତହୁଁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା କାରଣ ସେ ଯୁବା ଓ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ ଲାଲ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଗଲିଆ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ। ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କୋମଳ ବୟସ ହେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା ଯେତେବେଳେ କଲେ ବଡ ଭାଇ ମନା କଲା ବେଳେ କହିଲେ ଦାଉଦ ମୁଁ କଣ କଲି ଏଥିରେ କି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାରଣ ନ ରହିଲେ କୋଉଟା କାମ ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କାରଣ ନଥିଲେ କୋଉଠି କାମ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କୋମଳ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ କମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିହୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 13 ପର୍ବର 7 ଖଣ୍ଡା ତ ବାହାର କରି ପାରିଲେନି ଜଣେ ପୁଣି ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ ଅସାର ଲୋକମାନେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କି ଲୋକମାନେ ଅସାର ଲୋକମାନେ ନା ତ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପାପା ଧମ ହଁ ହଁ ପଢ ଜଲ୍ଦି। ପୁଣି ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ ଅସାର ଲୋକମାନେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସୋଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟମଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ରିହବ୍ୟମ ଯୁବା ଓ କୋମଳାନ୍ତକରଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଏଇ
ଅଯୋଗ୍ୟତା ଯେବେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତରୁଣ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅନ୍ତକରଣ କୋମଳାନ୍ତକରଣ, ଅନ୍ତକରଣରେ ବୟସ କମ ଥାଉ, ଅନ୍ତକରଣରେ ମହାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଲୋକ ମାନେ ଦାନିଏଲ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ଅବେଦନ କମ ବୟସର ଯୁବକ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଟଳମଳ କରିବା ଭଳି ଜ୍ଞାନ ବିଚକ୍ଷଣତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଯୁବା ମାନେ ସବୁ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବା ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମର ଛଣାଛଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲ। ଏମାନଙ୍କର ସାହସ କଲିଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲିଜା। ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ, ଆମକୁ ପାଣି, ପଖାଳ, ବିରି, ସିଝା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେତେବେଳକୁ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛି ସେ କହିଲା, ମତେ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ତମର ଚେହେରା ଖରାପ ଦେଖିଲେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, 10 ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ତମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଅ, ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଚେହେରା ସହିତ କଣ, ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ, ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ। ଜ୍ଞାନ ବିଚକ୍ଷଣତା ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୋମଳ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କୌଣସି ଜାଗତିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେବେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇ ନ ପାରିବା ଭଳି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡାକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରିବା ଭଳି, ନ ଉଠେଇବା ଭଳି, ଯେବେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସାହସର ଭାବ ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଚକ୍ଷଣତାର ଭାବ ଅଛି, ବାଇବଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:6-7 ଟିକେ ଧରି ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ, ବେଶ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହବ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ହେଇନଥାଉ, କାଳେ ଅସାର ଗର୍ବି ହୋଇ ଶୟତାନ ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଠାରୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାଳେ ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଶୟତାନର ନିତାନ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତରୁଣ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। କଣ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଷା ଜାଣି ଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପୁଲପିଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ପୋଖ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এইভଳି ଯୁବକ, এইଭଳି ତରୁଣ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାବୁ 7ରେ ଲେଖାଗଲା? 7 ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଭାବ, ଯୁବତୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଭାବରେ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗର୍ବୀ ହେଇ ପୁଲପିଟରେ ୟୁଜ ହେଲେ ଗର୍ବୀ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବେ, ସେଟାକୁ କେବେ ଖାତିରି କରିବାକୁ ହେବ ନା। ମତେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ।
ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ଏପରି ନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ସମୂହକୁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ହାର୍ଟଲି କହୁଛି। ସମୂହକୁ ବହୁତ ରିଜନ ଅଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବାର ସର୍ବସମୂହକୁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜି। ସମୂହକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନମ ନମ ହେବି। ଆପଣ ଠିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇ ଏହା ଫାନ୍ଦର ବିଷୟ ତ ହେବାର ଦୂରର କଥା, କାହିଁକି ହେଲା ଏସବୁ? ବାପା ମା ମାନେ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମା ବୋଲୁଛି, ପଡିଯିବାର ରହସ୍ୟ କଣ? ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଭାବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ବ୍ୟାଲେନ୍ସରେ ପାଦ ପକଉଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ହେଲେ କାନ୍ଦ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା? କ୍ଷୀଣ। 2 Corinthians 10:10 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷୀଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଇଁ, ଆପଣ କମ୍ପେଇବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଟିକେ ହାୱା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମତେ ଆସଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସଉ, ସେ ଶକ୍ତି ବିନା ଚାହାଣୀ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ନହେଲେ ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଛୋଟ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟ ନ ହଉ, ବୟସ କମ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କମ ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିତାନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପଡିବା ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ କହିବି। ପଡିବାର ଶବ୍ଦର ଭୟଙ୍କରତା କଣ? ବିଚାର କଥା 3:25। ତହୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ମାତ୍ର ଦେଖ ସେ ଉପର ମହଲାର କବାଟ ଫିଟାଇଲା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସେମାନେ କଞ୍ଚି କାଠି ନେଇ କବାଟ ଫିଟାଇଲେ, ତହିଁରେ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଅଛି। ପଡ଼ିଅଛି ମାନେ ମଲା ସମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଯଦି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ମଲା ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କହିବି ଆଗକୁ ଅଛି କଥା। ପଡ଼ିବାଟା ହଉଛି ଧ୍ୱଂସର ସମାନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14:10। ନ ପଡ଼ିବା ଭାଇ, ସେହି ସେହି ସିଦ୍ଧମ ସିଦ୍ଧିମ ପଦାରେ ପଦାରେ ମାଟିଆ ତୈଳରେ, ସେହି ସିଦ୍ଧିମ ପଦାରେ ମାଟିଆ ତୈଳରେ ଅନେକ ଖାତ ଥିଲା। ସୋଦମ ଓ ହମରାର ରାଜଗଣ ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖାତରେ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଖାତ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନେକ ଖାତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 23:27। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାରଣ ବେଶ୍ୟା ଗଭୀର ଖାତ, ବେଶ୍ୟା ଗଭୀର ଖାତ। ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବକ ମାନେ, ଏଇ ଖାତରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 22:14। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଖାତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଖାତରୁ ସାବଧାନ। ତରୁଣ ମାନେ, ଯୁବକ ମାନେ, ଏଇ ଖାତରୁ,
ଏହି ଗାଢରୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି ପରିବାର ମହତ୍ଵକୁ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଗୀତ ସଂହିତା 45:5। ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ୍ଭର ତୀର ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଜନବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପଡନ୍ତି। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୀରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତଳେ ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ତୀରର କେହି ତ୍ରାହି ହେଇପାରିବେନି। ସେ ହାବୁଡରେ ନ ପଡିବା ଦରକାର। କଣ କେତେବେଳେ ସେ ତୀର ବାଜିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କେହି ନ ଫେରେ ତାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି ସାତ ଗୀତର କଥା। ଏଇ ତୀରରେ ପଡିବେ। ଚାହାଣି ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ଜାଗତିକ ଚାହାଣି ଦେଖେଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପୁଅ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସଭା ଛାଡି ବାହାରେ ବୁଲି ଶୋଭା ଦେଖା ଯାଉ ସାଜୁନ ଖରାପ ଅଛି। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ। ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? କଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଠାରୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ? এই বিষয়କୁ ଯେ ଗୋଡ ହାତ ଧରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜକୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଡ଼ିବାର ପରିଣାମକୁ ଆଉ କହିବି କଣ, କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ, କୋଉଠି ପଡ଼ିବେ? 141:10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତୁ। ବେଶ ନିଜ ଜାଲରେ, ଯୋଉ ଜାଲ ତିଆରି କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଲରେ ସେମାନେ ପଡିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିହୁନେ ପଙ୍ଗୁ ପରି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବାର ଅଛି, ମୁଖ ପରି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଜବରଦସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିହୁନେ ଯେବେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫେରି ପାରିବେନି। ପୁଣି ଶୁଣ, କୋଉଠି ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 28:10। ଯେଉଁ ଲୋକ ସରଳ ଲୋକକୁ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ, ଯୋଉ ଜନ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ, ସେ ସ୍ୱକୃତ ଖାତରେ ଆପେ ପଡିବ। ବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତ ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାର। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାତ ପଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଣକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବ। ବହୁତ ଭୁଲ ବାଟ ନେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଖାତରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ଓ କାରଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହାନ୍ତି କେହି। ପୁଣି କହିବି ହିତୋପଦେଶ 28:18। ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲେ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥରେ କୁଟିଳ ଲୋକ ଅକସ୍ମାତ ପଡିବ। କୁଟିଳ ବାହାରେ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା, କିନ୍ତୁ କପଟ୍ୟତା ଭିତରେ ଅଛି। କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ପ୍ୟୁର ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ୟୁର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଣୁ କୁଟିଳ ଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ନଥାଉ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପାଇଲା ପରେ 8 ମାସ ପରେ
प्रभु आत्मा को पाइली अलग प्रकार से शांति शांति अलग प्रकार आपण माने मु आपण को आजकार पिला माने उपेंद्र परीक्षा क्या बोली भावुचंदी बहुत छड़े आसचन बहुत प्राण छाड़ी जीवा भली पिला मानो को अनाहार रे सही भली जगह एबे भी बेले बेले सिंधी ही जाए प्रेज द लॉर्ड एबे भी अभाव ही जाए सेति में मु धन्यवाद होछि जेबे मते भरपूर टंका सुना दे थांदे होय त मु एलिजिबल है पारि थांती न नहीं जाहो बे हो छाडंदो से भली दुख कष्ट रे आसी आछि ए बयस रे आपण परा शिक्षित समाज सम्मुख रे मो ठिया ही पारछि आ किछि मोर योग्यता नाही गर्व करिबा पई मो पाखरे किछि नाही प्रिय भाई बण माने जानी रखंदो ईश्वरंग शक्ति बिहुने आपण मंडळीर रजा हे गले भी किछि काम देबो नाही विपद संकट निश्चित आसुची चांस आसुची कुटिल हबागु कार प्रतिशोध मनोभाव रहिबाकु हबनी पुणी कहबी अन्याय करिबा लोक मानक पई जिसाय 10 पर्वर 2 रु 4 ठीक लंबा हो जीवो 2 पढिबार कारण कोन माने देव माननको आपण मानकर लुट द्रव्य स्वरूप करिबा पई सेही कारणरो मो 2टा पढेली 4 से माने केवल बंधी लोक मानकर पद तळे नत हेबे व हत लोक मानकर तळे पडिबे जेणु हत लोक मानकर तळे पडिबे मला लोक मानक आहत हबा लोक मानक तळे पडिबे तेणु 3 पद आउट के देखंदु कोन करिवो एणु प्रतिफल देवार दिन रे वो दूररु आसंत विनाश समय रे तुम्हे माने कोन करिवो की प्रकार रक्षा पाइबा कोन करि परिबा जेणु हत लोक मानकर आगरे पडिबार चांस अछि आसंदु जेरेमिया 6 पर्वर 21 परिवार मूल विषय को मैं आपण मान को कहूची शिवा देशरु कुंदुरु ओ दूर देशरु सुगंधी बच आसीबार फल कोन तुम मानकर होम बलि सब ग्राह्य नुहे अच्छा किबा तुम मानकर बलिदान सब आंभर तुष्टिजनक नुहे ए निमंते सदा प्रभु एही कथा कहंती देख आम्भे एही लोक मानक आगरे नाना विघ्न थइबा तो द्वारा पितृगण ओ पुत्रगण एक संगे झुंटी पड़िबे सावधान न हेबारु नैवेद्य ग्राह्य न हेबारु शिवा देशरु कुंदुरु आसीबार फल कौन कारण कौन तुमर नैवेद्य तुमर बलिदान ग्राह्य नहे तेणु विघ्न थइबु आमे विघ्न आसुची आमे धरि पारनु जेबे हमर नैवेद्य जेबे हमर सेवा कार्य जेबे हमर सब ग्राह्य नहे विघ्न आसुची झुंटिबा पई आमे धरि पारनु किंतु प्रिय भाई बण माने बाइबल रो पॉजिटिव कथा गुटे अछि जानि छंदी आपण माने तथापि कहिबी भूत पैसे 24 24 15 16 हे दुष्ट लोक तुमे धार्मिकर वासस्थान विरुद्ध रे छकी बस नाही ताहार विश्राम स्थान लूट कर नाही जेणु धार्मिक 7 थर पडिले हैं पुनर्बार उठे थैंक यू मो काहे की 15 पढेली 16 रे अर्थ मिलिबो नहीं 16 रे धार्मिक लोक 7 थर पड़ले उठियो माने गणी गणी पड़िबो ए एमिति काले अर्थ हेबो बोली मो ऊपर पदर संपर्क टाकु देखैया भाई पड़ेली जो धार्मिक विरुद्ध रे दुष्ट माने वासस्थान लुटु जंदी पथ गाली बसु जंदी समान को कहा जाए धार्मिक 7 थर पड़िले धार्मिक पुओ झियो माने धार्मिक झियो माने भौणी माने भाई माने दुष्ट जेबे पकईबा को चाहिबो पड़िले भी
37 गीत संहितार 24-24 जय प्रभु। ସେ ପତିତ ହେଲେ ହିଁ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ହୁଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। जेणु पड़ी पारे छुंटी पारे प्रिय भाई बहन माने परमेश्वर लोक तथापि भूमिशायी हेब नाही, प्रभु धरी रखिबे उठाइबे। निखा कहले मु पढ़िले उठे ए चांस अछि प्रभुंग लोक मानक पाई, किंतु जो माने प्रभुंग अपेक्षा न करी प्रभुंग न लोड़ी तांगर शक्ति न चाही निजर कन्साइंस रो काम को चालना को प्रेरणा को पवित्र आत्मा बोली धरी नहीं जंदी विपद रे निश्चय पड़िबे। ताहा मोर विवेक विवेक अलगा पवित्र आत्मा अलगा। पाउल कहले से ही आत्मा मोहर आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करे। तीटा आत्मा को डिफरेंस करिसंत कि ज्ञानी माने करिबा दरकार, ताले शक्ति आवश्यक मन करिब, ईश्वरंग अभिषेक आवश्यक मन करिब। प्रिय बापा माँ भाई भणी पुओ झिया परमेश्वरंगर शक्ति नितांत दरकार, नहिले क्लांत हेबार संभावना, श्रांत हेबार संभावना, पड़ी जिबार संभावना। शेष आड़क जाउछ माथ्यू 7 पर्वर 26-27 जय प्रभु। पड़िब किए को कारणरू आउ जे केही मोर एही समस्त कथा शुणी पालन करे नाही से बालुक उपरे गृह निर्माण करी जड़े मूर्ख लोक सदृश हेब। वृष्टि हेला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला ओ सेही घर को धक्का मारिला, आउ ताहा पड़ीगला, पुणी ताहार पतन भयंकर हेला। थैंक यू है। जेणु जो माने वाक्य शुणुचंदी किंतु गृह निर्माण माने जिहुदा 20 पदरे गोटे गृह निर्माण ताकू बुझाई टिके जस्ट पढ़ दिंतु। किंतु हे आमे प्रिय समस्त गोटे निर्माण करिबार अछि। किंतु हे प्रिय माने तुम्हे माने आपण मानक पवित्र विश्वास उपरे आपण मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो। बस एई निर्माण आपणक जेते कोठा बाड़ी थाउ, जेते घर द्वार गाड़ी घोड़ा थाउ, एई निर्माण हेई पारुछि कि पुओ छे माने मो करि पारुछि कि निर्माण। एई निर्माण पाई धक्का आसीबो प्रेस्टिज आमे गाई परिबा। आसीले झड़ विपद हे भी नहीं मुझे निराश। चली जाओ। आसीले झड़ विपद हे भी नहीं मुझे निराश। अभेद प्राचीर ए नाम, अभेद प्राचीर ए नाम भय मोर आउ काहिती धन्य हेला ओ धन्य हेला एही जीवन यीशु नाम गाइकी। धन्य हेला ओ धन्य हेला एही जीवन यीशु नाम गाइकी। वृष्टि आसिब, बढ़ी बहिब, धक्का मारिब, प्रभु रक्षा करिबे। जदि निर्माण मोर दुर्बलता अछि, एते वर्षर ख्रिस्टियान निजर जीवन रूप विश्वास संबंधी जीवन रूप गृह को जेबे आमे दृढ़ भाव तैयारी करी नाउ। सलमान को परमेश्वर कहले से तो मंदिर निर्माण कले, परमेश्वर कहले तुमको आमे दृढ़ गृह तुम पाई आमे निर्माण करियो। से ही घर दृढ़ हेबार अछि। प्रिय भाई बण मानले जदि नाई जदि हालकारे चलीचु कहउजंदी ए स्वर्ग पर्यंत खाइते बापी पेटरे
कहले वर्तमान तुम्हें ऑलरेडी प्रवेश करी आज्ञा अच्छा आसतु परिवार आ गोटे चांस कह प्रथम दिमती 6 पर्वर न प्रभु मते आह्वान करबा बेले एई वाक्य पढ़िबा पई कहितले मात्र जो माने धनी हेबाकू इच्छा करंती से माने परीक्षा व फांदरे पुणी अनेक प्रकार असंगत व क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ंती जेणु परिवार चांस अछि प्रिय भाई भणी माने धनी हेबा पई मानी हेबा पई निजे बड़ लोक हेबा पई चेष्टा करबा पछरे किछि प्रभुଙ୍କ दया अनुग्रह इच्छा संकल्प थाओ नो प्रॉब्लम जदि नाही प्रॉब्लम अछि कोटि पड़िबो कि अभिलाष रे क्षतिजनक शब्द को मन रखि दंदु मोर भी मन रखिबार जरूरी अटे क्षति हेबो लाभ अनुभव आसीबो नाही जानी रखंदे तो द्वारा आमगो से अभिलाष रे आमे पड़ी जाऊ धन्य हेबाकू चाहिबो शेष कथा कहिबी द्वितीय पितर 3 पर्वर 17 भ्रांत शिक्षा अतएव हे प्रिय माने सॉरी टिके 16 17 हेले से आपणर समस्त पत्र रे मध्य एही सब विषय उल्लेख करी पाउलंक विषय हां उल्लेख करी सेही प्रकार कहंती सेही सबुरे एपरि केतेक विषय अछि जहा कि बुझिबाकू जटिल पुणी अशिक्षित चंचलमती लोके आपणा आपणा विनाशार्थे अन्य समस्त शास्त्रर जेपरि से सबुर मध्य सेही परि विकृत अर्थ करंती 17 अतएव हे प्रिय माने तुम्हे माने पूर्वरु एही सब जानी सतर्क होइथाओ काले दुराचारी माननको भ्रांतिर पड़ी तुम्हे माने मध्य आपणा माननको दृढ़तारु संखलित हुओ संखलित नहीं स्खलित संखलित कि बाप ना स्खलित राइट कौन भाई सतर्कर भाव जो माने परमेश्वरंकर वाक्य को निज बुद्धि रे विकृत अर्थ करंती सेई मानक फांदरे सेई मानकर भ्रम रे परिवार चांस छी तेणु बाइबल कहे बुद्धि रे बालक परि हुओ नाही मंद विषय हे पार किंतु बुद्धि रे पूर्ण वयस्क हेबार चाबण पूर्ण वयस्क न हेउ बुद्धि रे पूर्ण वयस्क हो ताहले परिवार चांस बिल्कुल नाही प्रभु मन को आशीर्वाद करंदो प्रिय पुओ माने झियो माने प्रभुଙ୍କ निकट ନିଜକୁ समर्पण करिबा बाई विलंब करिबा नाही असारो मंद मध्य छाड़िबा पाई विलंब करिबा नाही कम कम बयसर लोक माने निशा खाई घर को आसी पारु नांदी राति रे प्रिय पुओ माने बापा मां को हमें दुख देबा नहीं मंडली को कातर हेबाकू देबा नहीं आसंदु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे संपूर्ण जग समर्पण करी केवल आज ठारू नूतन पदक्षेप नेबा बाई प्रभु आशीर्वाद करंदो आमे गोटे गोटे आध्यात्मिक युवक ईश्वरंग आत्मांगर आविर्भाव रे गोटे युवक नूतन यौवन पाइबा बाई समस्तंग सुजोग अछि समस्तंग केतेबेले अधर्म सब क्षमा हेबार अछि रोग सब सुस्थ हेबार अछि विनाश रु प्राण मुक्त हेबार अछि स्नेहपूर्ण करुणा दयार मुकुट रे विभूषित हेबार अछि तापर उत्तम वस्तु रे मुख तृप्त हेबार अछि ताइले नूतन जीवन प्रभु मन को आशीर्वाद करंदो।